Ang challenge natin ngayon ay jumbled words, types of flowers, okay? Okay! Panalo ng 100 pesos. Bale, depende. Pag medyo mahirap yung tanong ko, tataasan natin ng price, okay? Ito, 100 lang to. Maika. 5, 4. Lotus. Tama, lotus. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. Dahlia. JB. 5, 4, Siri. Iris. Bulaklak nga bulaklak eh. Diyan, madali lang to. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Daisy, tama. Daisy. Next. Bogs. 5, 4, 3, 2, 1. Nablanko. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Jasmine, tama. Jasmine. 100. Okay. Panalo to ng 200 pesos. 200 pesos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. 200 pesos. 5, 4, 3, 2, 1. Stair, mali. Stair. 5, 4, 3, 2, 1. Rosat. Ikaw. 5. Tears. Gusto mo lumuha? 5, 4, 3. Rates, mali. Ikaw. 5. 200 pesos yan. Mali. Ikaw, dyan. 5. Astre, mali. 5. Mali. 5, 4, 3, mali. Race, mali. Stair. Pinakalas ay kay? Wala. Ako na. Kay Maika. Sayang yung kay Jan. Sabi ni Jan ay Astre. Ang tamang sagot ay Aster. Aster. Next. Panalo lang 100 lang to. Madali lang to. 100. 5, 4, 3, 2, 1. Lavender. 100. Panalo ng 200 pesos. 200 pesos. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ikaw. Heart. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Mali. Ikaw. JB. 5, 4, 3, 2. Mali. Das Parango. Ikaw. Nala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Mali. Di alam. Dyan. 5, 4, Pandirango. Mali. Ikaw. Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Pandikoko. Bogs. 5. Di alam. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Last na kayo. Round. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Wala na, mali. Ikaw, last na sa'yo. Maika. 5, 4, 3, 2, 2. Mali. Snapdragon. Next. Panalo ng 200 pesos. 200. Go. 5,
4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Mali. 5. Ah? Ano? Mardigol. 5, 4, 3, 2, 1. Madrigal. Mali. Nala. 5, Flowers na yan. 4, Marigold. Marigold, tama. 200 pesos. 200. Next. Medyo mahirap to. Panalo ng 300 pesos. 300. Go. 5, 4. Paino. Mali. 5, 4. Ha? Pino. Mali. 5, 4. Yan lang, mahula kayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. NOP, mali. Enop, mali. 5, 300 yan. 4, 3, 2, 1. Nyopay, mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niyop, mali. Ikaw. 5, 4. Ano? Mali. Last kay Nala. Ikaw, JB. 5, 4. Yellow. Mali. Ikaw, Nala. Last sa'yo. 300. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mali. Nagkabaligtad lang yung sinabi ni Maika. Sabi yun, Niopi. Peony. Next. Medyo madali lang to. 200 pesos. Go. 5, 4, 3, 2. Ano? Lasiyang, mali. 5, 4, 3. Ano? Alase, ano? Mali. 5. Alizia. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Alasea, mali. 5, 4, 3, 2. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Azalea, tama. Tama, 200 pesos. Azalea, 200. Next. Familiar kayo dito. 200 pesos. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Tama, sunflower. 200. Uy! Panalo ng 100 lang. Madali lang to. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Kalyalili, tama. Ano pala lili? Next. Manalo na ang 200 pesos. 200 daw. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alam. Next. Diyan. 5. Ring tanyo. Ikaw, Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Mali. Ikaw, Bogs. 5, 4, 3. Di alam. Next. Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Tranasyo. Ikaw. 5, 4, 3, Incarnation daw. 2. Ah? Incarnation. Incarnation. Mali. Incarnation. Next. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Carnation. Mali. Carnation. 4, 3,
2, 1, 0. Sagot. Kala ko, Tanra. Tanong mali. Ikaw, Heart. Carnation. Ano? Ano na? Carnation. Carnation, tama, carnation. Kasi yung kay Ron ay incarnation yun sa'yo. Ron, incarnation. Tama, 200. Next. Panalo ng 300 pesos. 300 pesos, 300. Go! 5, 4, 3, 2, Meow. 1, 0. Sagot. Ayun! Hindi alam, ah. Nala, manghula kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Animal. Anak? Animal. Anemone. Tamang basa doon ay anemone. Anemone, tama. Anemone. 300, oh. Anemone? Next. Panalo ng 500 200. Pamilyar to, pamilyar sa inyo to, pamilyar. Go! 5, 4, 3, 2, 1, Ang galing. 0. Hindi alam. Next. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Next. Ikaw ano, Ron? Ron, no? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Kushimachi. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Synchronous. 5. Next. 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. 5, 4, 3, sa international. TV, last kayo nala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam, last kayo nala. 5, 4, 3, 2. Mali, ang tamang sagot ay Chrysanthemum. Chrysanthemum. Panalo ng 300. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Imosa. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sa'yo mo. Mali. Bogs. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siomay. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 300 dyan. 0. Misomo, mali. 5, 4, 3, Mosay, mali. Ay, ikaw, ano? 5. Musami, mali. Ikaw, Heart. 5. Misamo, mali. 5, 4. Mimosa, tama, mimosa. Sabi ni 300. Si Jan kanina, sabi mo Jan, imosa, kulang ng M, mimosa. Tama, mimosa. Next. Last na. Panalo ng 200 pesos. 200, oh. Go. 5, 4, 3, 2. Bubbly. Mali. Next. Jan. Wala namang M4. Bubbly. Ano? Babuli, mali. Next. 5, 4, bulali. Wala namang M dyan. 5, 4, 3, 2, Bulebled. 5, Leblu ball, mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mali. 5, 4,
3, 2, 1, 0. Ah? 0. Ah? Blue bleble? Ano? Blue bleble. Mali. Blue bleble. Ah, ikaw. 5, 4, 3. Blueberry. 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 Mali. Last na kay JB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bluebell. 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 Mali. Tao, sagot tayo. Bluebell. Bluebell. Bye-bye.